City Resolution number 185. The Security Guard Creed. As security guard, my fundamental duty is to protect lives and properties and maintain order within the vicinity of my place of duty. Protect the interests of my employer and our clients and the security and stability of our government and country, without compromise and prejudice. To be honest in actions, word, and thoughts, and to do my best to uphold the principle of being maka-Diyos, makabayan, at makatao. So, kasi sa ato ang security guard creed, mo perform yun no? Wala tay pili, o ang pinaka-importante yun, loyal ta sa atong employer. Dili pwedeng kanang waiver atong kanang loyalty. So, kung kinsa atong employer, dito yun atong loyalty as always. So, muna itong pledge of loyalty. If you work for a man in heaven's name, work for him, speak well of him, and stand by the institution he represents. Remember, an ounce of loyalty is worth a pound of cleverness. If you must growl, condemn, and externally find fault, why not resign your position? And when you are at the outside, damn to your heart's content, but as long as you are part of the institution, do not condemn it. For if you do, the first high wind that comes along will blow you, and probably you will never know why. So, uban siguro naka-familiarize na nga pledge, no? So, ang ako yung main topic is ang 11 General Orders. So, mo nino, familiar ba ta? Nabay naka-familiar ani sa inyo karon? O wala? Ay, uban sir, pero kami dili mga wapi magis. Ang para lang ako mag-security. Okay, sige sir. So, i-discuss na ako, no? So, ang General Order number 1 is to take charge of this post and all government property in view. Meaning, kung asa mo na-assign, dito rin yung ikuan, dito rin mo mag-focus, dili mo pwede mo tapok sa pikas, balik na po sa pikas. Dapat isara kung unsa yung assignment detail. One number 1. Number 2, to walk my post in a military manner, keeping always alert and observing everything that takes place within the sight or hearing. So, di man kita tanan maka-walk in a military way kay di man tatanan ay background. So, diri lang ta sa atuang kwan siguro, keeping always alert and observing anything that takes place within the AOR. So, number 3, to report all violations of orders I am instructed to enforce. So, kung naay mga kung naay mga nabay mo force entry, mga nabay naggawas og mga gamit nga kanang walay saktong nga permission, i-report yun. Di gyud sa pwede nga ugma na lang na. Dapat o kanusa siya pwede, dapat i-report yun siya. Number 4, to repeat all calls from posts more distant from the guardhouse than my own. So, meaning, murag magre-echo ba? O kung sa inyong nahir sa pika, o kung sa inyong nahir sa kanang sa inyong leader at team leader nga wala kabalo dito sa pikas, i-re-echo ninyo. Muna sa number 4. Number 5, to quit my post only when properly relieved. Ani gyud mo rani mo rag mao gyud ni pinaka-common sa tuwa nga dili gyud ta pwede mo abandon post ug mahimo o di gyud mahimo buhaton yun nga dili gyud pwede. So kinahanglan nagid mo i-relieve ug mukan mo out na mo. Number 6 is to receive, obey, and pass on to the security who relieves me all orders from security officer of the day, and chief. So kana murag makasabot ra gyud tanan nga o panalitan sa instruction o sa kanang other nga concern sa atong pag-duty nga wala na resolve na ang incoming ato gid siyang i-inform dapat na kanang kabalo gid siya kasan na mga
dire, nay nangabuak dire, nay nangawala dito. Dapat ang atong mga kauban nga incoming ato yung paibalon. Number 7, talk to no one except in line of duty. So mao gyud ni sa no, dili gyud ta pwede magtabi pero di man gyud na pud magsilbi og wa tay katabi sa mutang natin body. So marites yun. More or less magmarites yun. Ana mo yun na siya. Pero as long as ang atong trabaho, di lang yun nato pasagdaan, di lang nato siya una ang pagmarites kontra sa trabaho, murag considerable na siguro siya. So ang number 8 nato is to give alarm in case of fire or disorder. So common. Very common na gini siya. So di na nato ni kinahanglan pa i-elaborate og maayo. Okay, understandable lang siya. So number 9, to call the supervisor or inspector of the guard in any case not covered by instructions. So panalitan kami ni abot may karon unya kanang sa tawag ning wala instruction nga mga abot may. So automatic tawagan jud ninyo yung instructor inspector or ang inyong immediate supervisor kung ipasulod ba may dili. Number 10, to salute all officers and all colors and standards not case. So meaning di na to pilion no atong salutan no basta higher ups na to og mahimo. So kani kay orientation lang man so next training na to dito na to mag-focus ta on say kuan na to sa standards na to. So number 11 is to be especially watchful at night and during the time of challenging, to challenge all persons on or near my post and to allow no one to pass without proper authority. So kanino sa mga panggabi ninyo dire mo gini importante no magbantay gyud ta. Sumota dire kay murag dagan kay kawatunon yun. Murag lisod kayo ni pero noon medyo secured man siguro ang area. So wala ray problema. So mo to tong 11 general orders no. Kinsay naipangutana? Yes sir. Kining sa kwan ba? Number 11 yes sir. Hello. Number 11. Sabi especially watch all up night. Now, kami ang duty na mo pangandaw lang. So, kung nga mong i-implement ang full duty group sa security, kung na, tining mali under na mi sa posible nga namin daghan napon ni kung kay isa experience mo ako gikan ko planta. Although wala akong maging security guard, pero kay function sa security guard. Wala, bali kung panalitan na yung mga property gawas, kailangan din may uwan, kapti sa main gate. Kailangan, doon ay copy rin, copy progress po dito para lahat check and balance. Sir, thank you sa imong pangutana sir. Ikaduha pod, kung naamang gali igawas o kaning gabi murag wala na. Nanda dili gyud kay na sa kwan kay ang office hours nato is 1 to 5 lang man. Yes sir. Sir, example. Kaning duty sa panggabi. Example lang. Simba ko og naay kawatan sa kay buhaton sa mga security. Ang sir og naay kawatan sir is basic sir. Ang og naay kwan. Ano mo na sir? Kami dire sa mga security wa mo gini mga dala. Bali totally wala jud. So bisag sundang wala gani. So amo lang is unsa ang among buhaton, unsa ang ilang buhaton kung simba ko apik din na ni Sir Cabaronya. Pero gamay lang atong akuan sir, manawag kita sa itong immediate supervisor sir. Kay siya mo contact sa PNP or kinsa ba nga mga law enforcers nato nga makatabang. Wala na no? Wala na? Ay. Kana bang during na yung mga accident o mga happening ba sa among outpost o sa any facility o area. Paano pag-relay ano sir nga wala man may radyo nga ika-ako dito? Kailangan sir namin kontakin nga ikon dito para makakarelay mi. Yes sir, kanay nana sir. Actually pag magkuha na git midre magbutang mig mga emergency contacts ninyo. Pinakadali ninyo makontak tapos kapod tay mga inspector sila kana mga staff ni Sir Marlon mo roving po na sila kada gabi. Walay sakto nga oras. So
sila maghatag may mga contact numbers nila para in kaso man gani, in kaso lang sumbako. What I mean, sir, ba nga kanang immediate prone ba nga na accident prone ba nga sa area? Ang akong pan is direct contact nga how to relate sa taas para kuhan. Ay, og kuan sir, og ganang unsa may masabot sir kanang Teresa sulod or kana sa gawas? Ako man go sir, di pa ko dati sir. Ang akong gikon sir sa radyo. Mo na ko muna mo i-relay na mo sa kanya. Tapos mo pa lay sila dire. Ay sir, regarding nga na sir is mag-issue gid may radio dere sir para direct mo sa POCC. Yes, sir. Amoy mayo, sir. Sir nga lang base dia, okay na gina. Yes sir. Kana mo ni propose gid ni Sir Marlon sir nga matagan jud tanan installations. Samo ta dire kay ayo. Dilingon nga kuan ba. So next no. Ethical standard. As a security guard, his fundamental duty is to serve the interest or mission of his agency in compliance with the contract entered into with clients or customers of the agency he is supposed to serve. So, base na no? Makakuha na to nga same sa general order ay same sa ato ang kanang pledge nga naagid tay kuan ang atog yung kuan is ang o kinsa ato employer o asa atong loyalty, asa atong kanang full service mo butang. So proceed ta, letter B. He shall be honest in thoughts and deeds both in his personal and official actuations, obeying the laws of the land and the regulations prescribed by his agency and those established by the company he is supposed to protect. Letter C. He shall not reveal any confidential information confined to him as security guard and such other matters imposed upon him by law. So di ta pwede mo ko ano kanang nay mga tanaw kinsa may nagpila ka bukin yung supply dira basta dili na to kuan dili ta oblige mo answer. Letter D. He shall act at all times with decorum and shall not permit personal feelings, prejudices and undue friendship to influence his actuation while in the performance of his official functions. So, regardless no, og amigo or kauban ninyo sa una or pariente, og unsa atong performance, dili gyud ta pwede nga kanang murag mo hindrance na siya sa tuwa pa tungod kay ilan na to siya or pariente na to siya. Letter E. He shall not compromise with criminals and other lawless elements. So, di gyud pwede no, wala dili gyud ta pwede mo connive sa mga kan murag kani siya sa atong ethical standard murag medyo kanang ma-relatable ra kay siya ba. F. He shall carry out his assigned duties as required by law to the best of his ability and shall safeguard the life and property of the establishment he is assigned to. So makuha ninyo mura parihara siya meaning sa letter A nga mura gyapon mo safeguard o mo protect sa o asa ang imuhang asa kang area nga na-assign. Letter G. He shall wear his uniform, badge, patches, and insignia properly as a symbol of public trust. So sa pagkakaroon no, wala man gyud tay issued uniforms. So on process pa din na kasi Sir Marlon gibuhat na ganyan tanan nga makakuha gyud tanan og ma-uniform gyud tanan, patagaan gyud tanan nga libre. Letter H. He shall keep his allegiance first to the government, then to the agency where he is employed, and to the establishment he is assigned to serve with loyalty and utmost dedication. So kani sa security man gid siya. Letter I. He shall diligently and progressively familiarize himself with the rules and regulations laid down by his agency and those of the customers or clients. So diri murag medyo wala man tay clients diri no kay dili man sa kuan. So ang atuwa lang diri ang kanang mo deliver og mga junk or unsa bay lang ibilin diri nga mga units. Letter J. He shall at all times be courteous, respectful and salute his superior officers, government officials and officials of the establishment where he is assigned or the company is supposed to serve. So mura gid no proper decorum lang gid ni siya. Letter K is he shall report for duty always in proper uniform and neat in his appearance. So karon wala, as I said a while ago, wala pa tay uniform. So kanina lang neat in his appearance ang sata for the meantime. So di lang punta murag ko ano kanang nakasapatos lang as kuan o nakapants.
He shall learn at heart and strictly observe the laws and regulations governing the use of firearms. So sa pagkakaroon, walang kita firearms no, kaya wala pamanta na register sa SOSYA. So ang atong mga firearms is napa sa CGSO. Wapapod na rin yun. Code of conduct. He shall carry with him at all times during his tour of duty his license, identification card, and duty detail order with an authority to carry firearms. So wala gyapon na identification card lang atong mga IDs. Naba mo yung ID tanan, sir? Na. Sige, thank you. So letter B, he shall not use his license and other privilege, if any, to the prejudice of public, the client, or customer in his agency. So as kuan, wala license and wala tay privilege karon mo dala og arma, so medyo dili ni siya applicable sa tuwa. Letter C, he shall not engage in any unnecessary conversations with anybody except in the discharge of his duties, or sit down unless required by the nature of his work, and shall at all times keep himself alert during this tour of duty. So naani siya sa ato ang 11GO no, na alert o kanang sa tawagin ni kabalo sa itong trabaho. Letter D, he shall refrain from reading newspapers, magazines, books, etc. while actually performing his duties. So di gila to malikayano nga mubasa ta sa motag itaray sa single post ta. So ang ako lang advice ani, kung pwede i-minimize lang or like daklit lang ba para at least makakwanta sa itong surroundings. So maura din ang ako ang kuan karon no, conduct 11JO, pledge of loyalty. So thank you kayo, may ngapon. So our next speaker will be